सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। जदों कोई गल ना लभी जज़ाकल्लाह खैर, तो पता क्या कह दिया, तुम्हारे दरबार में ढोल बजन फलां होता है ढिमका होता है। मां का पुत्र मैदान छोड़ के भाग नहीं, दलील से बात कर। ये तुम हरियां बांधते हो, पगड़ियां चिट्टियां बांधते हो, तुमने अभी 7 रंग शुरू कर दिए हैं। अच्छा मैं कहा फिर मिलाद शरीफ के झंडे लगाते हो। मैं कहा माशाल्लाह, जल्दी जल्दी साड़ काट ताकि मुझे पता चले तुझे कसर क्या है। तवज्जो मेरी तरफ रखे सूफी साहब, सामने बैठ के कैलेंडरी नहीं करनी, किसी ने इशारे की इजाजत नहीं। मेरा साथ दें, थोड़ा सा नाराज ना हो, बहुत नाजुक सूरत हाल है। मैंने कहा फिर लो जी झंडे लगते हैं, फलां होता है ढिमका होता है। मैंने कहा बेटा नाराज ना हो, तो तुझे एक बुनियादी बात बताऊंगा कि 10। मैंने कहा तेरा हमारा जो इख्तलाफ है ना, वो ना झंडियां दा है, ना झंडियां दा है, ना लाइटां दा है, ना चिट्टियां पगड़ियां दा, ना हरियां दा, ना लाल दा, ना कालियां दा, ना दाड़ियां लम्मियां दा, ना छोटियां दा, ना हाथ इत्थे चुकन दा, ना इत्थे ना इत्थे ना इत्थे। ये इख्तलाफ नहीं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल याद के बैठ, ये हमारा तेरा इख्तलाफ नहीं। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इख्तलाफ ये नहीं है झंडे लगाने या कि नहीं, इख्तलाफ ये नहीं है 11वीं करनी है कि नहीं, इख्तलाफ ये नहीं है चिट्टी सारी पढ़नी है कि नहीं, इख्तलाफ ये नहीं है दाढ़ी बड़ी है छोटी है कितनी है, इख्तलाफ ये नहीं है कि तू क्या कर, इख्तलाफ और है, तेरा एतराज और है। ओके वो कैसे? मैंने कहा तेरा हमारा इख्तलाफ सिर्फ ये है, और तुम गुस्ताखे रसूल हो, हम मुहिब्बे रसूल हैं। मुझे आज तक समझ नहीं लगी एक चीज की कि ये जो इतना गला फाड़ फाड़ के बताते हैं कि मुझसे वो फलां ने पूछा, फलां ने मुझसे ये बात की और मैंने फिर उसको ये जवाब दिया कि तुम में और हम में सिर्फ एक ही फर्क है। क्या फर्क है भाई? भाई तुम जो हो गुस्ताखे रसूल हो और हम मुहिब्बे रसूल है, मतलब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मुझे आज तक समझ सिर्फ ये नहीं लगी कि वो सामने वाला बंदा कौन है, यार मुझे उससे मुलाकात करनी है। बात तो सही है। जितने भी बरेलवी आलिम है, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, आप नोट कर लें, जब भी वो कोई बात किसी पर अटैक करेंगे ना, कोई भी एक बात उठा के खुद की मन गढ़क चीज उठा के किसी पे भी अटैक करेंगे, तो वो अथेंटिक बात नहीं करेंगे, दलील के साथ माइक का वॉल्यूम खुलवा लेंगे, इको खुलवा लेंगे फुल, और उसके बाद चीख चिल्ला के एक आर्ट के तौर पे बात को अदा करेंगे ताकि अगले बंदे बीच में मतलब उनका सूसू निकल जाए। वो ऐसी एक धड़ल्ले वाली बात करेंगे। बात क्या होगी एंड में? मतलब अगर मैं इस बात को बड़े प्यार से मतलब अदा करूं, क्या होगा कि मुझे एक शख्स मिला, सबसे पहले तो शख्स को देखो वो है कौन, भाई पूछो वो कौन शख्स था, हमें पता बताओ, हम उसके पास जाए, कुरान पे हल्फ रखवाएं कि भाई तूने चंबल से ये सवाल पूछे थे, कोई बात कोई मुकालमा हुआ था तेरा, आगे चलो। फिर वो आपसे पूछे कि आप में और हम में क्या फर्क है। वो हमसे सवाल कर रहा है कि ये झंडे क्यों लगे हुए हैं, वो हमसे सवाल कर रहा है कि आप रफादान क्यों नहीं करते, वो हमसे सवाल करता है कि यार कब्रों पे बजावर बन के बैठना, ये हमने नहीं कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कब्रों पे बजावर बन के मत बैठो, कब्रों पर इमारतें मत बनाओ, मेरी कब्र को भी ईदगाह मत बनाना, कब्रों पर सजदा मत करो, जो उस दुनिया से कूच कर गया उससे मत मांगो, तुमसे पहले वाले लोग बर्बाद इसी वजह से हुए कि जब उनमें कोई नेक बंदा फौत हो जाता तो वो उसकी कब्र को इबादतगाह बना लिया करते थे। मेरी उम्मत ये काम ना करे, मैं अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। सवाल ये है मुख्तसर सा, आप ये तमाम काम क्यों करते हैं जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम है दीन के अंदर? तो वो कहेंगे ये फर्क नहीं है तुम में और हम में, हम झंडे क्यों लगाते हैं, ये फर्क नहीं है, फर्क ये है कि तुम गुस्ताखे रसूल हो, हम मुहिब्बे रसूल हैं। मतलब खुद को जस्टिफाई करने का, गला फाड़ के बताने का और किसी को किसी की दलील का जवाब देने का जवाज और तरीका ही बनता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि बरेलवी के लिए जाहिल होना जरूरी है। अच्छा चलो देखते हैं, शायद देवबंदी बनने के लिए कुछ अमल करना पड़ता होगा या चिल्ला करना पड़ता होगा, देखते हैं सुने। कहते हैं बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 5 मसला नंबर 26। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। ओ भाई ये तो हमसे नहीं होगा, इस काम को तुम ही करो, उंगलियों पर नजासत लगाओ और उसको चाटो और उंगली को पाक करो। वे शक्ल के गंदो, अकल के अंधो, देव के बंदो, जाहिल कौन है? जाहिल तो तुम लगती हो मुझे कि भाई कोई उंगली पर नजासत लगी हो उसको चाट लेगा। अरे भाई अनपढ़ से अनपढ़, पागल से पागल लोग ये नहीं कर सकते, तुम कैसे जाहिल हो? उंगली पर नजासत लगी है उसको चाटते हो? नहीं भाई तुम ही करो ये अमल। ये बात ही इतनी घटिया है ना कि मतलब बंदा सुने तो अजीब लगती है, बोलना तो फिर दूर की बात है। इसमें ये जो देवबंदी मुफ्ती साहब बैठे हैं, इन्होंने बताया है कि किसी ने मौलाना अशरफ अली थानवी के हवाले से लिखा है कि वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब किसी भी शख्स की उंगली पर नजासत लग जाए तो वो 3 दफा ये करने से नजासत दूर हो जाएगी। तो ये इस तरह की चीजों पे बैठ के अपनी अकल का अहवाल मत बताया करो कि आप कितने जाहिल हो। भाई तुम ईमान से ये बताओ क्या इस बंदे ने ये बात की होगी? कोई भी बंदा अपने मसलक के किसी भी इमाम को बुरा कहेगा नहीं कहेगा ना, क्योंकि उसको उसका मजाक नहीं बनवाना। तो वो तुम ईमान से कह सकते हो कि इस बंदे ने ये बिल्कुल सच्ची और हकीकत और ऑथेंटिक बात की है। कहानियां मत कराया करो यार। अक्सर लोग नमाज किसी भी मस्जिद और किसी भी इमाम के पीछे पढ़ते हैं, क्या ये जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। सुन्नी इमाम देखना चाहिए। बदअकीदा वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती इसलिए कि उसके बाद ईमान ही नहीं है।
اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں. پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا. امام حسین کا ہم نام لیتے مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے. 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی. 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درد دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو, امام کا عقیدہ دیکھو. امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو. تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں کوئی. تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو, اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو. یہ لامتی انسان کتنا عوام کو جاہل کر رہا ہے. یار اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا کمزور سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ اپنے حرم میں کسی ایسے شخص کو امام بنائے گا جو بدعقیدہ ہے, گھٹیا ہے, جس کے عقائد گندے ہیں, جس کے نظریات گندے ہیں. ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی امتی کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. کوئی نہ کوئی وقت کا ولی غوث موجود ہوتا ہے جنہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی, کوئی نہ کوئی غوث قطب ابدال ہوتا ہے بقول انہی لوگوں کے. تو کیا ان کی نظریں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ بدعقیدہ بندے کو مدینہ شریف حرم شریف کے اندر امام ہونے سے روک لیں, اور تم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو, تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے, تمہاری زبان گندی, تمہارا دماغ گندا, تمہاری سوچ گندی, اور مدینہ شریف کا حرم شریف کا ایک امام ہے وہ گھٹیا, وہ گندا ہے. سب سے بڑے جاہل وہ لوگ ہیں جو اس تماش بن کا حصہ بنے ہوئے ہیں. روز محشر جواب دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کیا اتنے کمزور تھے جو انہوں نے اپنے حرم شریف میں اس طرح کے نجاست والے بندے یا گھٹیا بندے کو امام جو ہے وہ مخطب کیا. جب رات کے کھانے میں مچھلی بنتی ہے تو ہماری امی ہمیں دودھ پینے نہیں دیتی کہ الرجی ہو جائے گی. تو کیا مچھلی اور دودھ کا ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو واقعی میں الرجی ہو جاتی ہے؟ یہ بتا دیجیے. یہ بزرگوں نے لکھا ہے لا تأکلوا السمک مع اللبن, کہ مچھلی اور دودھ اکٹھے نہ کھاؤ. تو یہ ویسے طباً کہتے ہیں نقصان دہ, کہ کوئی جلدی یعنی سکن کی کوئی بیماریاں یا مطلب ہے کہ کوئی نکل آنے داغ دبے سفید ہوتے ہیں, یہ امکان ہے, خطرہ ہے اس کا. میڈیکل سائنس کے اندر اس بات کا کوئی بھی جواز نہیں ہے کہ مچھلی اور دودھ کا استعمال کرنے سے آپ کو ایسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے کہ اسکن کلر چینج کر سکتی ہے. کیونکہ اگر ایسا ہے 90% لوگ ایسے ہوں گے جو مچھلی کھانے کے بعد اس کی چکناہٹ کو اتارنے کے لیے چائے پیتے ہیں. اب چائے دودھ سے بنتی ہے. جب مچھلی کو مسالہ لگایا جاتا ہے تو اس کے اوپر دہی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے, تو وہ دہی بھی دودھ سے بنتی ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ دین کا کام چھوڑ کے, دین کا نہیں, سوری کہانیوں کا کام چھوڑ کے, جو آپ ہر دفعہ مطلب تقریباً 20 سال 25-30 سال سے غوث پاک, عبد القادر جیلانی, غوث پاک, بابا فرید, بابا بلے شاہ, یہ کہانیاں جو کرتے رہ گئے, لوگوں کو کہانیاں سناتے رہے. کیا کہانی ختم ہو گئی جو اب یہ طبی فاؤنڈیشن بھی کھول لیا آپ نے؟ وہاں بڑے اپنے آپ میں ریاض قادری کی جگہ حکیم لقمان بنے ہوئے ہیں. وہ کام کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. یہ چیز مجھے نہیں مزہ کرائی. تو خیر, یہ تمام ویڈیوز جہاں تک تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ایکسپلینیشن پسند آئی ہوں گی. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دیجیے گا ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ. اسرائیل پر ایک بار لعنت بھیجنے سے ایک کھیرا کاٹنے کا ثواب ملے گا, اور شیطان یاہو پر 2 بار لعنت بھیجنے سے دادا صاحب کی گھوڑی آپ کے لیے دعا کرے گی, اور جو لعنت نہیں بھیجے گا وہی تو اصل ابلیس ہے. اس بدعت حسنہ کو اتنا پھیلاؤ کہ غوث پاک تک بھی یہ بات پہنچ جائے. کرتے کیسے ہو یہ سب؟